ए मालो रसवती रसिका हीरा बोलिया की रंगे चाहूची जबाधारी रे रसवती रसिका हीरा की रंगे चाहूची जबाधारी रे रसवती रसिका हीरा रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर रामायण चारि अक्षर भागवत चारि अक्षर रामायण रे किए लो सजनी भागवत रे सिए जगन्नाथ चारि अक्षर नंदी घोष चारि अक्षर नीलचक्र चारि अक्षर नवघन चारि अक्षर रसवती रसिका हीरा जबाधारी रे कवि वर्णना करी छंदी कवि अरे कवि आउ कोन बोली वर्णना कले जानछु मुनांजी माल रावण रो पुर परित शरीर ढांपा ठिया हो देखो रावण रो पुर परिया शरीर रावण रो पुरटा कोथरे तयारी हिची रूपारी अरे स्वर्णमय लंका सुना रे हां सोना रे पिलार देहटा को देखो पूरा सुना कोन काली महापुर होया दोजी अरे मूर्ख काली महापुर ने तार गठनटा देखे सोनार जेमिति चिकिमिकी जाउची मो पिलाटा देखु ना से चिकिमिकी आगा होची सुना हलिया नै ए देखो रावण रो पुर परिया शरीरम देखो नवज्योति कांति भासु अछि रे ए रसवती रसिका हीरा ही रंगे चाहूची जबाधारी रे रसवती रसिका आलो तुलसी मंदिर जीवा आउ दुख जनाई की सुख आनिबा आलो आलो तुलसी मंदिर जीवा आउ दुख जनाई की सुख आनिबा आलो 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 तुलसिया शिव दरबार परा सोमवारियालो शिव दरबार परा सोमवारिया मूर्ख पिला एटा का चली रे ते नाप तो केस केजी रे आज्ञा का ढबा पुनु नै गिरी सिकेला बाड़ी आज्ञा में तो गेडा देगिरी बाटे तोरे नाप गले पाड़ी मास्टर कोन सिखिबो तू बांगेराटा सब नृत्य जाक सिखिछि गुरे ढांपा ओ तापरे कवि कोन बोली वर्णना कले जानिछु मु जानि कहितले परा बसिले हबनी छिरा ए सुंदर गजेंद्र गमना सुंदर गजेंद्र गमना सुरमुनि होइबे बणा सुंदर गजेंद्र गमना सुरमुनि होइबे बणा सुरमुनि होइबे बणा सुंदर गजेंद्र गमना सुरमुनि होइबे बणा देख सुदूर विदेशी देखी मदालसी ए ढांपारे सुदूर विदेशी देखी मदालसी अच्छा अच्छा संक मन मोहु अछि रे ए रसवती रसिका हीरा की रंगे चाहूची जबाधारी रे रसवती रसिका हीरा आ कमला बाली ओ कमला केड़े ना सुन रखू देइची टोकेई मेली कमला बाली बादल ओ सुनो कमला केड़े नाली आसुन रखू देइची टोकेई
ଆସୁନ ରଘୁ ଦେଇଛି ଟୋକେଇ ନେଲି। ରସବତୀ ରସିକା ବାଜୁ ହଇରେ ତୋର ଆଗ ଖରାପ ହବ ଏମିତି ମାରୁ ବୋଲି। ମୂର୍ଖ ପିଲା ଏମିତି ମାରୁଛି ନାଚ କଲା। ସୁନ୍ଦର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗମନା ଆଚ୍ଛା ସୁରମୁନି ହୋଇବେ ବଣା ବଣା ପିଲାର ଯୋଉ ହାତୀ ଭଳିଆ ଯୋଉ ଚାଲି ହଁ ବାଙ୍ଗରା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଗମନା ସୁରମୁନି ହୋଇବେ ବଣା ହଁ। ସୁଦୂର ବିଦେଶୀ ଦେଖିବ ଦାଳସୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ ମୋହୁ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେତେ ପୁରୁଷ ସମାଜ ଅଛନ୍ତି ଯୁବକ ସମାଜ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ମୋହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇଥିଲି ପ୍ରଥମରେ କିଛି ନଥିଲେ ତୁ ଆଇଲୁ କେତିକି ଜଣ ଲୋକ କୁଆଡେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଓଲଟା କହୁଛି କି ଏପଟେ ଯେତିକି ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ ଯାଉ ଉଠିକିରି ପହଲେ ନାଇଁ ରେ ବୈଜଦି ହେଁ ବୈଜଦି ତାପରେ କବି କଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଜାଣିଛୁ କଣ ବାପା ବୋଲି? ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ। ହେଲେ ଢାମ୍ପା ହଁ ଭାଇ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ ଖମ୍ବାଳଟା ବୁଝିଲି ଆରେ ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝେଇ ନା କଣଟା ବୁଝିପାରିଲୁ ହେଲେ କଣଟା ବୁଝିବୁ। ପଙ୍କରୁ ଜାତ କଣ ଜାଣିଛୁ ପଦ୍ମ ହଁ ପଦ୍ମର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ପଙ୍କରୁହ ହଁ ପଦ୍ମଟା ଯେମିତି ମୋ ପିଲାର ଦେଖୁଛୁ ନା ଗାଲ ଯାକ ପଦ୍ମମୁଖ ଭଳିଆ ପିଲାରେ ଆହୁରି ଶୁଖିଗଲା। ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ହଁ। ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯଦି ଅପ୍ସରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ ମୋ ପିଲାକୁ ସେ ଟିକେ ଈର୍ଷିତା କାହାବ ନା ଏମିତି ଦଉଛି ଏମିତି ମୋହନ ହେଇଛି ରେ ପୁଅ ହଁ। ପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବେ ହେଲା ପଙ୍କରୁହ ପରିଆ ମୁଖ ପରି ଦେଖି ହେବେ ବିମୁଖ ହଁ। ତାପରେ କବି କଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଦେଖ ପକ୍କ ବିମ୍ବ ପରି ହେ ଅଧର ଏହାର ଏ ମାମୁ ହାଇ ରେ ମାମୁ ଓ ଯୋ ପକୁଅ ବିମ୍ବା ବେଲି କହିଲୁ କି ଅଣ ଏଇଟା ବିମ୍ବା ନାଇଁ ମୂର୍ଖ ପକ୍ୱ ବିମ୍ବ ପକ୍ୱ ବୋଲି ପାଚିଲା ହଁ। ବିମ୍ବ ବୋଲି ତୋରଡ଼ା ହଁ। ପାଚିଲା ତୋରଡ଼ାକୁ କାଟି ଦେବୁ ଯେମିତି ଦେଖା ଯାଉଛି ମୋ ପିଲାର ଓଠ ଯାକ ଜାଗା ଦେଖା ଯାଉଛି ନା ଦେଖିଲ କଣ୍ଡରା ଶୁଆ ବୁଲୁଥୁଆ ହେଇକିରି ତ ଖୁମ୍ପି ଦବ ଅଣ୍ଡରା ଶୁଆ ବୁଲୁଥିବ ରାତିରେ ଖୁମ୍ପି ଦବ ନା ଆଉ କି ଅଣ ଚୋଟାକୁ ବୋଲେ ନ ମିଳିଆ